السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نكملوا ديال داكشي اللي شفنا في لا ليكتور. غادي نشوفوا دابا ان نوفيل استر، يعني من بعد ما شفنا اوبجيكتيف لون النص اللي كان قبل، دابا غادي نشوفوا ان نوفيل استر. ودائما هاد الشيء ديال جول فيرن دو لا تير à la lune 1865، يعني ناخذ هاد الشيء من واحد الكتاب ديال جول فيرن دو لا تير à la lune 1865، بحال لوبجيكتيف لون اللي قرينا ديك المره وحاولنا نشرحوه جاوبنا على الكيسيون ديالهم. كذلك ان نوفيل استر. اذا غادي نشوفوا هاد النص اللي قدامنا ان نوفيل استر وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. اذا نحاولوا نقراو ان شاء الله. Un nouvel astre. Cette nuit même, la palpitante nouvelle s'est impatiemment attendue, éclata comme un coup de foudre dans les États de l'Union. Le projectile avait été aperçu grâce au gigantesque réflecteur de Long's-Peak. Voici la note rédigée par le directeur de l'Observatoire de Cambridge. À messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge. Le projectile lancé par le combiade de Stones L a été aperçu par Monsieur Belfast et J.T. Maston le 12 décembre à 8h47 du soir. Ce projectile n'est point arrivé à son but. Il est passé à côté, mais assez près, cependant, pour être retenu par l'attraction lunaire. Maintenant, deux hypothèses peuvent se produire. Ou l'attraction de la Lune finira par l'emporter et les voyageurs atteindront le but de leur voyage, ou le projectile gravitera autour du disque lunaire jusqu'à la fin des siècles. J'aime Belfast. Que de questions se levaient, ce dénouement inattendu grâce au courage et au dévouement de trois hommes. Cette entreprise assez futile en apparence d'envoyer un boulet à la Lune venait d'avoir un résultat immense et dont les conséquences sont incalculables. Les voyageurs emprisonnés dans un nouveau satellite, s'ils n'avaient pas atteint leur but, faisaient du moins partie du monde lunaire. Ils gravitaient autour de l'astre des nuits et pour la première fois, l'œil pouvait en pénétrer tous les mystères. Quoi qu'il en soit, la note de Long's-Peak, une fois connue, il y en a dans l'univers entier un sentiment de surprise et d'effroi. Était-il possible de venir en aide à ces ardents habitants de la Terre? Jules Verne, De la Terre à la Lune 1865. كما شفتوا هاد النص هذا كان تيهضر علينا على النوفيل استر، ولا هاد تنهضروا على هاد الرحلة إلى القمر كيفاش دازت. و إذا هو تتمة ديال لوبجيكتيف لون اللي كنا شفنا ديك المرة. هادي التتمة ديالو. دابا غادي نحاولو نجاوبو على لي كيسيون اللي جايين من بعد. إذا je relis pour répondre aux questions. عندنا السؤال الأول قال quel est le bon résumé de texte. واش l'engin spatial tourne autour de la Lune, il va bientôt se poser sur la Lune, ou la B, l'engin spatial ne se posera jamais sur la Lune, il va continuer de tourner autour de la Lune, ou la C, l'engin spatial tourne autour de la Lune un jour et se posera peut-être sur la Lune. إذا شنو هو الجواب الصحيح ولا الريزومي الصحيح؟ هو C. C'est le résumé C. يعني l'engin spatial ne se posera l'engin spatial tourne autour de la Lune un jour et se posera peut-être sur la Lune. السؤال الثاني قالك explique le titre de cet extrait. إذا عندنا في لو تيتر عندنا un nouvel astre. شنو هي un nouvel astre؟ إذا malgré lui هاد لو بولي est devenu un nouvel astre. هذاك لو بولي اللي طلعوا فيه هما قالك رجع un nouvel astre puisque vu de la Terre il ressemble à un astre de petite dimension. Il a trouvé une place dans l'univers. On peut
observé comme les autres astres. إذا هو تا هو ولا parmi les astres اللي كاينين عندنا في l'univers داك، فاش طلع هاد لو بولي ديالهم تا هو ولا بحال واحد لاستر تما. إذا ان نوفيل استر اللي وصل للفضاء. نمشيو للأسئلة ديال جولي entre les lignes. قالك pourquoi selon l'auteur cette entreprise n'est futile qu'en apparence. إذا cette entreprise peut sembler futile puisqu'il n'offre aucun intérêt économique pour les hommes. Il n'améliorera en rien leur quotidien. Mais c'est faux, ce n'est qu'une apparence parce que ce voyage permet aux hommes de mieux connaître l'univers en général et la Lune en particulier. بالنسبة للسؤال الثاني قالك relis le dernier paragraphe et imagine la suite et la fin de cette aventure. يعني غادي نقراو le dernier paragraphe وغادي نحاولوا نتخيلوا la suite الكمالة ديال هاد لافونتور هادو. إذا أنا باش نجاوب لكم على هاد السؤال هذا حاولت نجيب لكم داكشي ديال جول فيرن، داك اكستريم لو ليفغ ديالو ها هو حطيته لكم هنايا الا بغيتو تنقلوه ولا شي حاجه. بوغ ميموار فواسي لو ديرنيي باراغراف كومبلي ديال لو ليفغ ديال جول فيرن. هادشي اللي كاتب جول فيرن هذا هو الديرنيي باراغراف ديالو، زعما لا سويت ديال هادشي. هما قالوا لكم تخيلوا، انا حاولت نجيب لكم هادشي اللي كاتب جول فيرن. اذا ممكن الا بغيتو تنقلوه ولا الا كنتو هادشي. المهم هذا هو لو ديرنيي، كان طويل تما ما قدرتش نكتب داكشي بزاف، اللهم حاولت نحطو لكم هو كومبلي بحال هكا. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النص هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد ديال عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لا بوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.